नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदारी, नाराए हैदारी। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम साहिब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिरादर इस्लाम, আপনারা जिनारा এখনো বাইরে আছেন সকলে আমরা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে আছি হযরতের বক্তব্য শোনার জন্য। উনি স্টেজে চলে এসেছেন, তাই আপনারা এখনো যারা চায়ের দোকানে বা এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করছেন দেরি না করে চলে আসুন। বক্তা সাহেব স্টেজে চলে এসেছেন, বক্তা সাহেব এই মাত্র স্টেজে চলে এসেছেন। নবী আমার চোখের নূর, বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার চোখের নূর, কলবে লা ইলাহা সুর, আমি যাব মদিনা। নবী আমার চোখের নূর, তোমার ওসিলাতে এসেছি দুনিয়াতে, মহিমা পার তোমার ওসিলাতে এসেছি দুনিয়াতে, মহিমা পার উম্মতে মুহাম্মদ हर लम्हे इबादत करी जे अल्लाह, तुम्हें महबूब शुमार कष्टे करे दियो पार, तुम्हें महबूब शुमार कष्टे करे दियो पार। पढ़े दरूद सालाम, पढ़े दरूद सालाम, शाने नबीजिर कायाम आरशेर खजाना। नबी आमार चोखेर नूर, उम्मतेरी तोरे रहमानेरी दुआरे, बंदगी बेजेदार जाहिरी बातों ने रेखो तुम्हें मोने, मोमेनेरी सादा कबू करो ना जोदा, कल्बे नेक इरादा। शफीक तुम्हें उम्मतेर बेमिसालो बेनजीर, नाई को चार तुलना। नबी आमार चोखेर नूर, नबी आमार चोखेर नूर, कल्बे ला इलाहा सुर, आमी जाबो मदीना। শেষ ছন্দ বলছি একবার জোরে সুবহানাল্লাহ। শেষে হিসাবের বেলা ইল্লাল্লাহর মালা পড়িব যে গালে, শেষে হিসাবের বেলা ইল্লাল্লাহর মালা পড়িব যে গালে, আরশের
ताने को भूजियो ना भूले ए दिल अफसाना कबूल करबे रब्बाना आमी जाबो मदीना नबी आमार चोखेर नूर नबी आमार चोखेर नूर कलबे ला इलाहा सुर आमी जाबो मदीना। अस्सलामु अलैकुम।